ሰላም ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? የዛሬ ፕሮግራማችን የሚያተኩረው ባለፈው አመት እኛ ሀገር የተሰራ አዲስ አንድ ሙቪ አለ the other side ይባላል። ይሄ ሙቪ ያተኮረው ደግሞ ወላጅ ያጡ ልጆችን በተለይ የአንድን ልጅ ታሪክ የሚመለከት ሙቪ ነው። ይሄንን ሙቪ ደግሞ የሰሩት አሜሪካኖች ናቸው ከወደ ኢትዮጵያ መጥተው በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ ከነሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ስለ ሙቪው፣ ስለ ስራቸው፣ ታሪኩ እንዴት እንደሆነ ከነሱ ጋር ቆይታ ካደረግን በኋላ በሁለተኛ ሴግመንት ላይ ደግሞ የጋበዝኩላችሁ እንግዶች አሉ። እነሱ ደግሞ በአሁኑ ጊዜ ያለውን የኦርፋኖቹም የልጅ ወላጅ ያጡ ልጆችን ሁኔታ በተመለከተ ከነሱ ጋር ደግሞ ማድረገው ቆይታ አለ። የመጀመሪያ ፖርሽናችን እንግዲህ እነዚህ አሜሪካኖች ስለሆኑ በእንግሊዝኛ ነው የምናደርገው ይሄንን ቆይታ። የሚቀጥለውን ፖርሽን ደግሞ በአማርኛ እናደርጋለን። ከኛ ጋር ቆዩ። እስቲ መጀመሪያ እንግዶቼን ላስተዋውቃችሁ። Hello everybody, welcome. Hello. To the program. Thank you so much for having us. Absolutely. I'm going to start with Josh. Josh Leong is the director of the movie, The Other Side. Wayna, most of you know Wayna. She is a musician and now an actress and you name it in the entertainment. She's our treasure. Wayna, it's such a pleasure to have you here. Via Zoom, we have Ethan. Erisi, he's the actor on this movie. For some of you may know Ethan from the movie When They See Us. It's a critically acclaimed mini-series on Netflix. It's a story of a young woman who was assaulted and raped in New York City in Central Park in 1989, and subsequently 5 young boys were arrested. They were incarcerated, and then in 2002, I believe, exonerated. And then I believe in 2014, the New York City had settlement with these boys. And so he was an actor in that movie. If you have not seen it, it's an incredible, incredible movie. Watch it. And then also Sofia Barra, she was a producer on The Other Side. Welcome everybody. It's a pleasure to have you. Thank you. Thank you. The Orphan Challenge in Ethiopia, I think there are a lot of organizations in Ethiopia that are trying to tackle this issue. It's definitely a heartbreaking issue in our country, and I'm hoping that the more we talk about it, the more we're able to mobilize and create awareness and be able to support and help these children come out of this process, whether it's through adoption, foster care, or you name it, in many ways. So I'm so happy that you guys were able to focus and do a movie and do a story on this so people can relate to these children, as human beings. I hate that, sometimes when we say there are 5 million orphans, it becomes a number and people don't really connect that 5 million, they are like individual children with names. And so I'm so glad when we do a story, we're able to tell individual story and people can look at it and can relate to it. So congratulations and thank you for doing this movie. So Josh, let me start with you. What was the inspiration for the movie? Yeah, so about 2 years ago, I went on a missions trip with my church, McLean Bible Church in Orphan Care, Ethiopia, to some of these orphanages in Ethiopia. And it was kind of through spending a couple of days in one of the orphanages, I befriended this 16-year-old boy named Abel. Okay. And it was just kind of like through interacting with him, talking with him during that week that I really got to know a lot more about kind of the challenges that kids like him face and kids like in the orphanage. He had a younger brother, and he was telling me that when he turns 18, he has to graduate the orphanage and leave his brother behind. So just kind of sitting with him and hearing his story really compelled me to want to try to do something with a talent that's been given to me. And so kind of going back to school at NYU the following year, me and a whole bunch of classmates started kind of planning out what this movie could look like, and we really wanted to write a script, and that's what the story ultimately revolves around. It is inspired by Abel's life story, and it follows him and his younger brother as they kind of wrestle with what it means to maybe never be adopted in this world. Which a lot of orphans encounter. It's very few that get adopted that have,
I guess families, whether it's in Ethiopia or before the foreign adoption was closed. So that's his story is such a common story in the orphan life in Ethiopia. So what were the challenges? And I'm going to ask these every single one of you because Wayna's going to have her own story from an acting perspective. The same with Ethan, but you and Sophia, I guess let me start with you both. What were the major challenges of producing this movie in Ethiopia? I think one of the things off the bat was kind of knowing that we are not Ethiopian and we are trying to tell a story in Ethiopia. And so for that reason, it was really, really important for us to make sure that we were pulling from correct information, that we were taking from correct sources. And it also meant that we wanted to partner with organizations on the ground and with teams on the ground, and that included just kind of getting Ethiopian crew when we were in the country, or working with an Ethiopian producer. Bemnet Yemeskin was our kind of producer that helped us coordinate some stuff in Ethiopia, and I think all of that really helped inform kind of how accurately we were telling this story. I think that was very important to us. Yeah. Sophia, what would you say was the hardest, the challenging part of doing this movie, producing this movie in Ethiopia? Yeah, I think there were so many logistical issues that could have come up, especially like, for instance, with the weather. We went right during the rainy season, and so a lot of like the prep work that we did here in the States ended up, having to be changed altogether when we got there, and we had to do a lot of like, with scheduling the shoot days, everything changed every day depending on when it rained or if it rained. But fortunately, I think we had a really strong team in Ethiopia that helped us, get to know the area better, the geography, the weather, getting used to like, the customs, and then as well with the language. There was a huge language barrier. I mean, none of us spoke Amharic going in, and fortunately, thanks to OCE and to Bemnet, again, we were able to communicate effectively. We had some translators that were incredible. And I think logistically there were a lot of things going on, but fortunately, thanks to our team, we were able to, succeed. Good for you. Good for you. So Wayna, Yes. You probably have, even as an actor, but I want you to tell me first why you chose to be part of this movie, what spoke to you about it, and, what was it like doing the movie in Ethiopia for you? Yeah, well, I was blown away initially by the script, really, because it was very authentically told. It felt so genuine and felt as if, the perspective of this boy was so vividly captured and honestly captured and respectfully captured. So I wanted to be a part of that. And, I think what we all know, those of us who are here in the States, we all know how blessed we are to have escaped some of the difficulties that our brothers and sisters in Ethiopia have. And so there's always a responsibility in the back of our minds to give back in any way that we can. And if being a part of this story could help illuminate a struggle, then I wanted to be a part of that. That's great. That's great. Ethan, let me come to you. Have you been to Ethiopia before this movie? I had not, no. So what was it like for you? What was your first impression about the country, the people, and your thoughts when you were there doing this movie? So, at first, to be completely honest, I think I had been away from home, living with Josh and the crew for a few days before going to Ethiopia. So I remember the first few days, I was actually beginning to get a little homesick. Aw. But after those few initial days where, I moved past that, and it really settled with me that I was in a different country filming a short film, I really began to fall in love with it. The atmosphere of Ethiopia was new and exciting, and being with the cast and crew every day was a joy. Getting to interact with the children every day was something that I looked forward to, because as days went on, I became more and more comfortable with them and being around them. So overall, I truly enjoyed my time there, and
I miss it. I really do. That's great. Were you able to connect with some of the boys that you interacted with? Were they all actors, or did you get a chance to meet an orphan? How was that for you? Yeah. We worked at Orphan. We worked at orphanages. So every day we were interacting with orphans, and I don't believe. I think on one day there were extras brought about that they were actors, but I know that for the most part it was just the kids, and it was even though there was that language barrier, it was really fun to get to not we're not able to communicate through words, but we're able to communicate through a game that we're playing, and get to have fun that way and find other ways to communicate and enjoy each other's company. That's great. Was the country what you expected it to be, or was it different? Or you were like, oh, okay. I think you mentioned earlier your parents were from Haiti, so I don't know if you've had a chance to go there. Was it relatable for you in any way? So I went to Haiti once when I was 6 years old. Oh, okay. So I guess the few images that I have of Haiti, I guess that if I were to say I had any expectations, I guess it was going to be something like that. But besides that, I didn't really have any expectations. I came in with an open mind, really excited to just see the country for what it was. That's wonderful. Yeah. That's wonderful. Okay, we're going to take a quick break. We'll be back and continue our conversation. We'll be back. ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከረፍት ቆይታችን ተመልሰናል። the other side ከሚባለው ሙቪ ጋር የሰሩ producers actors ጋር የምናደርገውን ቆይታ በእንግሊዝኛ እየቀጠልን ነው. Josh, let me come back to you. What was it the message, like the overarching message that you're trying to convey for the viewers on this movie? I think it was really important for us and for the audience to know that this is not just a story. This is real life. And that this is just one story of 5 million stories. I think we talked about it a little bit earlier, but this is true, this is real, this is happening every single day. And if we can do, one little part in showing the world what exists out there and kind of what these children go through, we hope that we're kind of building bridges of empathy just for people to be aware of this kind of stuff. And hopefully for those of us in America, or those of us in a place where we're able to help, it gives us kind of something to hold on to and something to work towards. I think we all want to fight for a better future and hoping to look for ways to get involved to kind of make a difference in the country. Yeah, absolutely. So where is Abel? Where's the boy, the inspiration for this movie? So Abel is now 18 years old, and he has graduated his orphanage, and it was kind of bittersweet as we realized as we were filming the movie, he was going to be living out the events of our actual movie. And so right now he doesn't live in the orphanage anymore. His younger brother still lives in the orphanage, but he kind of lives outside, and he kind of just did a mentorship program with Orphan Care Ethiopia, who kind of has some on-the-ground networks to kind of help support children like himself. But currently he is looking for work. As you know, coronavirus sweeping the globe has also taken a toll on these children. And we like to say, struggles for these children don't get better in a global pandemic, they get worse. And so unfortunately, he's out of work right now, but I actually stay in pretty frequent contact with him. We talk over Facebook Messenger and stuff like that. So it was just his birthday on June 14th. So we were able to celebrate a little bit, and I saw some photos, so yeah. That's great. I think that's ultimately, that's what we're trying to create, the relationship with these people, whether it's through mentorship, whether it is through just going there and visiting where they are and just creating friendship. Is ultimately, that's what's going to change their lives, right? Like human connection. So Wayna, let me ask you, you're a mother, right? So how did that influence the way you portrayed this character, like how you approach the character of the lady that I guess she runs the orphanage, right? Yes, the woman who runs the orphanage. Her name is Merit. And, I actually met a real life mother of 2 of the orphanages that we visited. And
their perspective on the kids was that they were really like their children. And so I really tried to attach, how would it feel like to me if all of these kids were my responsibility, and if I had to pour the same love that I pour over my kids onto each one of them, how would I be able to do that? And, one thing that impressed me about the women that I met and that I tried to embody in the characters, that there really is no difference between the way a biological mother would love her child, and versus the way these women would raise their kids, or versus the way an adopted mother would raise her adopted child. And I think that's sort of a fallacy that we might have, that, that nature or biology precludes us to become mothers or helps us to become better mothers, but it's not really the case. And that's one of the things I learned becoming a mother, which was that the capacity that I have to love my kids, I have that same capacity really for any person, as long as I give myself permission to do that. If I open my heart up to it, I really can love another person as much as I love my kids, which is why, the woman I portrayed could love the children in her orphanage in the same way, and an adoptive mother could love her child in that same way. So I think it was an inspiring, reminder of how much we have to give, really. And in the same way that, we talk a lot about how these kids are in need of help, but in another way, they're helping us when we help them, because truly, a lot of the pain that those of us who are in the States, if we have been separated from loved ones, if we have lost loved ones, our families are sometimes fractured, and that pain that we live with doesn't have to just be something we sit with. We can serve, we can give, we can share that love with another person, and in a way heal ourselves. So, so I think the Orphan Challenge in Ethiopia is an opportunity not only to give back to our country, but to also heal our own cracks, our own losses, our own hurts. So, was there anything that surprised you? Because, most of us in the diaspora really, especially when we travel to Ethiopia, we're either there for a vacation or it might be for work, and you're there in a limited capacity. And sometimes, you probably most of us don't even think about orphans when we travel to Ethiopia. Was there something that, I think this is in a way for me trying to connect the dot for the diaspora here, was there something that surprised you about, the enormity of the challenge? And was there something that you oh my God, I didn't even know it was this? I had been educated a bit, so I was a little prepared for, the enormity of the problem. But, I also went into it without any expectations. I think every time I've gone to Ethiopia, I've always just, kept just like Ethan said, a completely open mind. I think what surprised me more was feeling the love that was in the orphanage, and the fact that these kids and their caretakers had created their own family, and that in a lot of ways they were, nurturing each other in the same way that we nurture our families. But what was a tragedy on top of a tragedy is just that, they needed more support. They needed more comfortable accommodations. They needed, just more things to make their lives more comfortable. But that, the love was there, and the family was there, but they needed more comfort. They needed more security, Yeah. Josh, based on, the work that you've done so far, what do you think the average viewer that's watching the program right now has a capacity to help in any way, shape, or form? What would you say that they can do to help in the challenges that we have with orphans in Ethiopia? Well, I first want to say that it's possible for anyone to make a difference, even for students in New York who are young and might be kind of really far away. Just know that there is a way to kind of do this stuff, and I think I would encourage people to go and visit Ethiopia. I think there's a big difference between hearing stuff like this and hearing statistics and being there on the ground with these kids. I think there's a huge difference there. But for those of the audience who can't do something like that, we are hoping to provide outlets to both raise awareness for this issue by sharing the film and kind of following the film as it goes along, but also to kind of give some tangible ways to give back. We've had the opportunity to kind of partner with Orphan Care Ethiopia to start a fundraising 5K, and so that's going to be called 5 Million Run, and that anyone
anyone anywhere can participate, just running a 5K, donating $5 or more, and tagging 5 friends on social media to kind of contribute to the work that Orphan Care Ethiopia is doing in the country to help support these children. Sophia, maybe I can come to you as well because you've been part of this. Is there anything that you feel like people could do to address this challenge in addition to what Josh may have said about it? Yeah, I mean, on top of that, we are very fortunate to work alongside Orphan Care Ethiopia, and I think that supporting organizations like OCE that provide local solutions for the vulnerable children of Ethiopia is a great way to contribute. You know, if you can't make your way over there, you can always support OCE or organizations like that that can provide immediate help for these children. They provide so much support for them in so many aspects that I think, you know, they're very important in helping them and providing like a better life and supporting them through this, especially now during COVID. On top of that, in terms of the film and in terms of, you know, getting involved, you can always follow, you know, the film on social media. Like it's for Instagram, it's The Other Side short film, and same thing for Facebook, or you can follow 5 Million Run, and that's how we communicate for the most part with our audience, with events or announcements, especially about the film when it's coming out, or 5 Million Run. We're really relying on social media to connect with everyone, really, with all the like as much of a large audience as we can. So I have a question for you. As a director, if someone is thinking about producing a movie or directing a movie in Ethiopia, and they've never been to Ethiopia before, and it's not just Americans, actually, there are a lot of Ethiopians that were born and raised in this country and haven't really been back. What advice do you give them, you know, based on your own personal experience of producing a movie there? I would say try to make a trip there. I would say go, or at least find someone who's from there. Because I believe that when you have a personal connection to the material, if you have a personal connection to the story, if you have a personal connection to a person that is inspiring the story, it just gives you that extra fire to keep going, because so many things go wrong in film, and it's very difficult, and there's a lot of days where we thought that this film was going to fall apart altogether, that we weren't going to get the financing, that we weren't going to get the actors, that everything wasn't going to work. But when everything is rooted in something personal, something true, and something that you feel very strongly about, then I think it makes everything worthwhile. So identify that one thing that will make you die for this film if you had to. And I think a lot of that is through those personal connections. How long did it take for you to film it there? So we shot there for just under 2 weeks. Okay, that was rushed, and that was good. That was fast. Yes, it was, and we were fighting rain and the schedules and everything. But that was in July of 2019. So we've almost reached 1 year since going to Ethiopia and shooting. So when can we see the movie? Where can we see it? Tell us about that. So right now, the film is kind of making its way around the film festival circuit. Our goal is to kind of see where it can go on the circuit with awards and stuff. Unfortunately, that's been postponed a little bit with coronavirus, but soon after that, we're going to be posting it online, and people will be able to see it. So for any of those who are kind of eager to see either little clips from the film or stills from the film, or just to know when it's coming out, which festivals it's coming out, if it's coming out in a city near you, you can follow us on Facebook and on Instagram at The Other Side Film 2020, and our website, which is www.theothersideshortfilm.com. Wonderful. Well, thank you so much, everyone, for taking your time to come and share this movie. I've seen it. It's an amazing movie. It's a beautiful story. I think it's a story everybody should see, especially if you have a heart for the orphans. This would really, it's a touching and a very moving story. And if you haven't, and you haven't really considered, once you see the movie, then you can see how you can connect with each individual. And we all have a part to play in this. So thank you so much for your time. Thanks for coming. Thank you, Helen. Congrats on the movie. ተመልካቾቻችን እንግዲህ አጠር ያለች ረፍት በኋላ እንመለሳለን። ከኛ ጋር ቆዩ።
ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከረፍት ቆይታችን ተመልሰናል። እንግዲህ ቅድም እንደተነጋገርነው the other side የሚባለው ሙቪ በዚህ በኦርፋን በአቤል ህይወት ላይ የተመሰረተው ሙቪ ከፕሮዲዩሰሮቹ ጋር ያደረግነውን ቆይታ ጨርሰን አሁን ደግሞ በሱ ላይ ስለሚሰራ ስላለው ስራ ነው የምንነጋገረውና የጋበዝኩላችሁ በስቱዲዮ እንግዲህ ክቡር አምባሳደር ፍጹም አረጋይ የኢትዮጵያ አምባሳደር በአሜሪካን ሀገር እንደዚሁም ደግሞ ወይዘሪት ናኦሚ ኃይሌ የሄለን ሾው ተከታታዮች ወይዘሮ ናኦሚን በጣም ታቋታላችሁ በዚህ ኦርፋን ወይም ወላጅ ላጡ ወላጆች ላይ ስለምትሰራው ስላለችው ስራ እሷም እንደዚሁ ራሷ ሁለት ልጆችን አዳፕት ወንዶችን አርጋ ከኦርፋኔጅ ከኢትዮጵያ አምጥታ የራሷን የህይወት ታሪክ ያስተዋወቅናችሁ እናት ናትና ሁለታችሁም ወደ ስቱዲያችን ስለመጣችሁ በጣም አርጌ አመሰግናለሁ። እንግዲህ አምባሳደር ለርሶ ይሄ ኦርፋኖች ወይም የልጅ ወላጅ አጥ ልጆች ታሪክ ወይም ሁኔታ ከህይወቱ ጋር በጣም የተገናኘ ነገር ነው። የራሱ የሆነ ፐርሰናል ታሪክ አለ። አዳፕት ያደረጓት ቆንጅዬ ልጅ ሴት ልጅ አለችት። እስቲ የርሶስ የዚህ የአዳፕሽን ጉዞ እንዴት ተጀመረ? ምንን ይመስላል? ከዛ ብንጀምር ደስ ይለኛል። እሺ፣ በቅድሚያ አመሰግናለሁ ስለ ፕሮግራሙ ስለ ግብሻው። የሶስት ወንድ ልጆች አባትና ያው ባለትዳር ሆነን ያው ስራችንን የዕለት ተዕለት ኑሯችንን እየኖርን ባለንበት ሰዓት ባለቤቴ ሴት ልጅ እንዲኖራት ትፈልጋለች እና አዳፕት ማድረግ ነው የምፈልገው ትለኛለች። እኔ ደግሞ በዕለት ተዕለት አጣዳፊ ስራ ውስጥ ስለነበርኩ እሺ እላታለሁ፣ ግን አላደርገውም። እና ከብዙ ጊዜ በኋላ እሷን ለማስደሰት ብዬ እሺ ዛሬ እንሄድላታለሁ። ከዛም ያንን ከማለቴ በፊት ትንሹ ልጃችን በትምህርት ጥሩ ውጤት አመጣና የኛን ውይይት አይሰማም። ምን ብናደርግልህ ይሻላል ብለን እሱን ለማስደሰት ጥያቄ እንጠይቀዋለን። እኔ እህት ነው ፈልገዋለሁ እና እሱ የተናገረውና እኛ ስናገር የነበረው ነገር እሱ ሳይሰማን እንዲህ ሲሆን ተገረም። ይሄ ነገር በደም እኔም ራሴ ደነገጥኩ። ከዛ ወደ ህጻናት ማሳደጊያ ወይም ደግሞ ወላጅ ያጡ ማሳደጊያ አንዱ የሆነው ጋር አዲስ አበባ ውስጥ አብረን እንሄዳለን። እዛ እንደደረስኩ በጥሩ ሁኔታ ተቀበሉን። አየው ገባን። ህጻናቶቹን ያሉበት ሁኔታ አየን። ባንድ የህጻን አልጋ ውስጥ እንግዲህ የህጻን አልጋ አንድ ህጻን ልጅ በላይ ይዛል ብዬ አላስብም። እኔ በጎን በኩል ማለት ነው 10 ህጻናት ተኝተዋል። 2 ህጻን 3 ህጻን በላይ አይዝም ተብሎ የሚባል ክፍል ውስጥ ከ40 ህጻናት በላይ አንድ በጣም ጠባብ ክፍሎች ውስጥ ተኝተዋል። የህፃናቱ እድሜ ከአንድ ቀን ጀምሮ እስከ 1 ወር እንደዚህ ያሉ አንድ ክፍል ውስጥ፣ ከዛ ትንሽ ከፍ ያሉ ደግሞ ሌላ ክፍል ውስጥ እያለ ማለት ሌሎች ክፍሎች ውስጥም ጭምር ከፍ ያሉ ልጆች አሉና ታሪካቸው በቃ ተጥለው ነው የተገኙት። ወላጆቻቸው አይታወቁም እና በአንድ ጊዜ ከነበርኩበት የቢዚ ህይወት ውስጥ ባንንኩኝ እና ልክ እዛው ነው የወሰንኩት ማለት ነው። ባለቤቴ ቆይታለች ከወሰነች፣ ግን እኔ እዛው ነው የወሰንኩት። ይሄን ነገር እንደው ለአንድ ልጅ ምክንያት መሆን አለብን። ምናልባት ይሄ ታሪክ ደግሞ ለብዙዎች ምክንያት ሊሆን ይችላል የሚለውን አሰብን ማለት ነው። እና ሌሎችን ኢንካሬጅ ማድረገው ማበረታታው ምንድነው እንዲህ አይነት ቦታዎችን እንዲጎበኙ በጣም በትንሽ ነገር ብዙ ልናረግላቸው የምንችል በመጎብኘት ብቻ ብዙዎች ልጅ ወስደው ማሳደግ ብቻ ይመስላቸዋል። እሱ አንዱ ነው፣ ትልቁም ነገር ነው። ፍቅር መስጠት ማሳደግ ትልቁ ነገር ነው። ያን ማድረግ የማይችሉ ደግሞ ሄደው መጎብኘት፣ መተዋወቅ፣ ጓደኛ መሆን፣ ባሉበት መርዳት መቻል እና ብዙ መንገዶች ስላሉት
ልጆቹ ህፃናቱ እንግዲህ ለአንድ ህፃን ልጅ ነፍስ በማያውቅበት ወቅት ወላጁን ከማጣት በላይ ከባድ ነገር አለ ብያለሁ። ስለዚህ ይሄን ይመስላል ባጭሩ። የቤታችሁ ሁኔታ እንግዲህ የልጆትን ስም ይነግሩኝ ይስለኛል። ማን ነው ስሟ? ርብቃ ቤት ከመጣች በኋላ እንዴት ተቀየረ የቤታችሁ ሁኔታ? ምን አይነት ደስታ መጣችላችሁ? እንዴት ተቀየረ የቤታችሁ ኑሮ? በጣም ትልቅ ደስታ ነው ይዛለን የመጣችው። እንግዲህ አሁን አብራን እዚሁ አለች አሜሪካ ነገር 3 ወንዶች ልጆች ጋር አንድ ላይ ሆና ሁላችንም ለሷ ፍቅራችን የተለየ ነው። ከልጅ በላይ ነው ለኛ ያላት ትርጉም። ምክንያቱም የሆነ የተለየም ኃላፊነትም ይሰማናል። እንወዳታለንም ታሳዝነናለችም። በሷ ውስጥ ደግሞ ሌሎች እንዲህ አይነት እድል ያላገኙ ልጆችንም እናስብበታለንና በጣም የተለየ ትርጉም ነው ያለውና ትልቅ ደስታ ነው ለቤታችን የሰጠች። በጣም ደስ ይላል። አንዳንድ ጊዜ ወላጆች እንግዲህ ናይሚን ከዚህ በፊት ጠይቄያችኋለሁ ምን ያስባሉ? እኔ እኮ አሁን አዳፕት አድርጌ ልጅ ቤቴ ባመጣ ከልጆቼ እኩል ወዳት እችላለሁ ወይ? ከልጆቼ እኩል ወደው እችላለሁ ወይ? እንደዚህ አይነት ፍቅር መስጠት እችላለሁ ወይ ብሎ ራሳቸውን የሚጠራጠሩ ሰዎች አሉ። ለነሱ ምን ይላሉ እርሶ? ባጭሩ አድርጋችሁ ሞክሩት ነው የምላቸው። ከመሆኑ በፊት ይመስላል ያው ምንም የሚያገናዝቡበት ነገር ስለሌለ ማለት ነው። ከሆነ በኋላ ግን ምናልባትም ስስቱም ፍቅሩም ይበለጠ ወደዚህ የሚያዘነብል ይመስለኛል ቅድም ባልኩት ምክንያት ማለት ነው። ስለዚህ ባጭሩ አርጋችሁ ሞክሩት። ናይሚ ከዚህ በፊት እንግዲህ እናንተ አሁን ስንት ጊዜ ሆናችሁ ወንዶች ከመጡ በኋላ the boys? አሁን ከመጡ 2 አመት ሆናችሁ። 4 ሆነ ማለት ነው አይደለ? ባንቺስ በኩል አሁን መጀመሪያ ስታመጧቸው አሁን ስታመጧቸው የፍቅሩ ሁኔታው የቤተሰባችሁ ዳይናሚክ እንዴት የተቀየረ ነገር አለ? በጣም ልዩ ነው። ልዩ እኛ ፍቅር መስጠት ብቻ ሳይሆን ከነሱም ብዙ ፍቅር ነው የምንቀበለው። እኔና ባለቤቴ ዘላለም ያያየናቸው እንዴት ነው እንደዚህ እድለኞች የሆነው? how did we get this lucky? እና በቃ እስከዛሬ ያለ እነሱ እንዴት ኖረን ሁሉ እስከ ማለት ነው የመጣነውና ይመጣሉ፣ ይስሙሻል፣ ማሚ አይ ላቭ ዩ ይሉሻል። እቺ እየወጡ አበባ እየቀጠፉ እያመጡ በቃ እኔ ያያዩዋቸው ፍቅር የሆኑ ልጆች ናቸውና እጅስ ልዩ ነው። ልዩ ፍቅሩ ልዩ ነው። አምባሳደር እንዳለው አምባሳደር ወደ እርሱ በመጣ ይሄ እንግዲህ በአገራችን በአሁኑ ጊዜ ያለው ኦርፋን ችግር በተለይ ደግሞ በኮሮና ጊዜ ቦታውን ሁሉ የቀየረ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ነው ያለውና አንደኛ በእርሱ በኩል ሁኔታው ምን ይመስላል ያለው በተለይ ኮሮና ቫይረስን በተመለከተ በአሁኑ ጊዜ ምን ይላሉ? ማለት የኮሮና ቫይረስ በመጀመሪያው 2 ወራት ኢትዮጵያ ውስጥ ጀመረ የታየው ማርች 13 ነው። እስከ ሜይ 13 በነበረው ጊዜ የነበረው አጠቃላይ ኢንፌክሽን 263 አካባቢ ነው የነበረው። ብዙ ቦታ በዚህ በመጀመሪያ 2 ወር በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ያደገበት ነው አሜሪካንን ጨምሮ። በኢትዮጵያ ሁኔታ ግን የተሰሩ ስራዎችም በተለያዩ ምክንያቶችም በመንግስትም የተደረጉ ጥረቶችን ጨምሮ ከፍ አላለም ነበር። ግን ባለፉት 2 ሳምንታት ግን በቀን ከሜይ 13 በፊት በ2 ወር የነበረው የሚያክል በየዕለቱ እየጨመረ እየመጣ ነው ያለው እና በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ ከ3000 በላይ ሆኗል። የህይወታቸውን የሚያጡትም ቁጥር እየጨመረ ነው። የሚያገግሙትም ጭምር በከፍተኛ ሁኔታ እየታየ ነው። ስለዚህ በዚህ ወቅት ዋናው ሰው ከዚህ በሽታ እንዲጠበቅ ቤት መቆየት ከሁሉ በላይ ይመከራል፣ ይመረጣል። በተለያየ ምክንያት ቤታቸው መቆየት የማይችሉ ደግሞ የሕክምና ሙያተኞች የሚሰጡትን ምክር ተከትለው ተገቢ የሆነ ማስክና ርቀታቸውን ጠብቀው በጣም ወሳኝ የሆኑ ነገሮቻቸውን ማከናወን ይኖርባቸዋል። በዚህ የተነሳ ከፍተኛ የሆነ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ተዳክሟል። ከውጭ የሚገቡ የኢንዱስትሪ ጥሬ ዕቃዎች
እንደ ድሮ እየገቡ አይደለም። የሚሸጡትም ኤክስፖርት ያው እዚህ ሀገር ለምሳሌ ሞሎች ሁሉ ዝግ ናቸው። ገዢዎችም እንደፈለጉ እየገዙ አይደሉም። ስለዚህ ጥሬ ዕቃዎችም ያለቁ ምርቶችም ኢምፖርት ኤክስፖርት የምንበለው ቱሪዝም የሚባል ደግሞ ትልቁ የሰርቪስ ኢንዱስትሪ የሚያንቀሳቅሰው ኦልሞስት በመላው ዓለም እንደምናየው የቆመበት ሰዓት ነው ያለው። እነዚህ ሁሉ ተዳምረው የኢንፎርማል ሴክተሩ ትልቁን ህዝብ ተሸክሞ ያለው ማለት ነው። እነሱ ሁሉ ተዳምረው ብዙዎች ከስራ ውጪ የሆኑ ነው። እናም ከስራ ውጪ የሆኑትን የዕለት ጉርሳቸውን ለማግኘት በሚንቀሳቀሱ ሰዓት ችግር ውስጥ እንዳይገቡ መንግስት የተለያዩ የሚገባ ስርዓቶችን ሁሉ አድርጎ እየሄደ ነው ያለውና ለዚህ የሚሆን የተለያዩ የፈንድ ሬዚንግ ስራዎች እዚህ አሜሪካ ነገር ውስጥ እየሰራን ያለ ነው። ሶ ይሄንንም በዚህ ለመደገፍ እያሰብን ነው። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ነው እንግዲህ በወላጃቸውን ያጡ ልጆች ደግሞ የበለጠ ለችግር የሚጋለጡበት ጊዜ ነውና እነሱንም በዚህ አጋጣሚ የበለጠ ማሰብ ያስፈልጋል ማለት ነው። በጣም ትልቅ ሁኔታ ነው። እስቲ ያጠር ያለች ረፍት ወስደን እንመለስና እንቀጥላለን። ረፍት ወስደን እንመለሳለን። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከረፍት ቆይታችን ተመልሰናል። እንግዲህ ክቡር አምባሳደር ታዲያ አሁን ያለውን ከዚህ በኮሮና ምክንያት የተያዘ እንደገና ከፍ ያለ ችግር የተጨመረባቸው ወላጅ አጡ ልጆች ላይና ምን አይነት ኤፈርት እየተደረገ ነው? አሁን እነሱን ለመርዳት ምን እየተደረገ ነው? ምንስ ሰው ማድረግ አለበት? በምንስ ሰው መሳተፍ ይችላል ይላሉ? እሺ ቅድም ጀመር እንዳደረኩት በመንግስት የሚቻለውን ሁሉ እየተደረገ ነው። በርካታ ጎዳና ላይ የወጡ በተለያየ መጠለያዎችም ያሉ ወላጅ ያጡ ህጻናትን እንዲሁም ደግሞ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸውን ህጻናትም አረጋውያንም ታማሚዎችንም መንግስት ከመቼውም ጊዜ በላይ ድጋፎችን እያደረገ ይገኛል በአሁኑ ሰዓት። የኔ መንግስት አቅም ደግሞ በጣም ተለጥጦ ሌሎች ተጨማሪ ድጋፎች ያስፈልጋሉ። በዚህ አጋጣሚ እንዲህ አይነት ወረርሽኝ እንዲህ አይነት ችግር በእኛ ትውልድ ውስጥ ደግሞ ይመጣል ብዬ አላስብም። በመቶ ዓመት በምናምን ዓመት የሚመጣ አይነትም ነው። ስለዚህ እዚህ ሀገር አሜሪካ ውስጥ በርካታ ሰው ከስራ ውጭ ይሆናል አይተናል። ከ40 ሚሊዮን በላይ ነው ስታቲስቲክሱ የሚያሳየው። እዛ ውስጥ በርካታ ኢትዮጵያ ቢዝነሶች እንዲሁም ሰራተኞች ከስራ ውጭ ናቸው። ያም ሆኖ ይሄን ጥሪ ስናቀርብላቸው አለን እያሉ የሚያደርጉት ድጋፍ በጣም የሚገርም ነው እና ለዚህ እስካሁን እያደረጉ ላሉት ታላቅ አክብሮት አለኝ። በ50ዎቹም ስቴት ውስጥ ደርሰናል። ይሄን እድል እንድትጠቀሙበት በኋላ እኛን አላስታወሳችሁንም እኛ እኮ የሆነ ነገር ማድረግ እንችል ነበር እየጠየቅን ያለነው ደግሞ ማድረግ የማይችሉም እንዳሉ እናውቃለን። እነሱም ደግሞ አይዟችሁ በርቱ እንዲሉ ኮቪድ ሁሉንም የሰው ልጅን ማለት ነው ድንበር ሳያገደው ዘር፣ ሃይማኖት፣ ብሔር ምን ሳይል ሀብታም፣ ፖለቲከኛ ምናምን ሳይል ማለት ነው ሁሉንም ያጠቃ ነው። ስለዚህ ሁሉም ተባብሮ አንድ ላይ ይሄንን ወረርሽኝ የሚመክትበት ብለን ነው እየተነሳን ያለ ነው። በተለይ ደግሞ የበለጠ ለችግሩ የሚጋለጡትን ደግሞ ልዩ ትኩረት መስጠት አለብን። በፊት ሲደግፉ የነበሩ ሰዎች ራሳቸው ችግር ውስጥ ወድቀው መደገፍ ሲጀምሩ ይደገፉ የነበሩትን ልክ እንደ ወላጅ ያጡ ህጻናትን ደግሞ ዞር ብሎ የሚያያቸው ላይኖር ይችላል። ቀደም ብያለው መንግስት የሚችለውን እያደረገ ነው፣ ግን በጣም የሪሶርስ ሊሚቴሽን አለ። ስለዚህ እንደ ኦርፈን ኬር ኢትዮጵያ አይነት የተለያዩ የፈጠራ ስራዎችን ተጠቅመው ተጨማሪ ሪሶርስ የማሰባሰቢያ መንገዶችን መከተሉ በጣም ጥሩ ነው የሚል ሐሳብ አለኝ እዚህ ላይ። በምን በኩል አሁን ለምሳሌ ይሄንን ፕሮግራም የሚከታተሉ መርዳትን የሚችል ሰው በምን በኩል ቢረዳ ጥሩ ነው ይላሉ? እንግዲህ እስካሁን እየተደረጉ ያሉትን ባጭሩ ልበልና በሶስት መልኩ እርዳታዎች እየተደረጉ ነው። አንደኛው በአይነት ማለት ነው የተለያዩ ፒፒኢ ፐርሰናል ፕሮቴክቲቭ ኢኩዊፕመንት የሚባሉ የሐኪሞች የግል መጠቀሚያዎችን
በስጦታም ያበረክተዋሉ። ኤምባሲያችን ክፍት ነው፣ ሁሉ ጊዜ ይቀበላል። እነዚህን በኢትዮጵያ አየር መንገድ በሳምንት 2 ጊዜ ያጓጓዘን ነው። ላለፉት 8 ዙር ከ$200,000 የሚበልጥ ዋጋ ያላቸው እቃዎችን አጓጉዘናል። ኢኩዊፕመንቶችንም ለዚህ ለኮሮና ሬስፖንስ የሚያግዙ ይሄን ልንሰጥ እንችላለን የሚሉትን ሁሉ ከተለያየ ስቴት አንዳንዶቹ በኦንላይን ግዢ እየፈጸሙ ከቤታቸው ሳይንቀሳቀሱ በዩፒኤስ በመሳሰሉ እንትን በአድራሻችን እየደረሰ ነው። ኤምባሲ አድራሻ ማለት ነው። ሁለተኛው በሙያቸው አገልግሎት እየሰጡ ያሉ አሉ። 25 የሚሆኑ በተላላፊ በሽታዎች ላይ ምርምር የሚያደርጉ ምሁራን ላለፉት 14 ሳምንታት ያለማቋረጥ ሁሉ ጊዜ በየሳምንቱ እየተገናኘን አገር ቤት ሊጠቅሙ የሚችሉ ሐሳቦችን፣ ምክሮችን፣ ስልጠናዎችን በዌቢናር ጭምር እያዘጋጁ የፖሊሲ ግብዓትም የኦፕሬሽን ግብዓትም በመስጠት ላይ ናቸው እና እነሱም ሰፋ ያለ ሌሎች ግሩፖችን እያገኙ ብዙ ድጋፍ እያደረጉ ነው ማለት ነው። ሶስተኛው በገንዘብ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ የኢትዮጵያ ኤምባሲ አሜሪካን ሀገር አካውንት ወይም የባንክ ሂሳብ እንዲከፍት ተፈቅዶለት የባንክ ሂሳብ ከፍተናል። በዛ በቀጥታ ወደ ዌብሳይታችን ላይ ገብተው በሚያገኙት አድራሻ የላኩ ነው። ለዚህም ታላቅ አክብሮትና ምስጋና አለን ማለት ነው። ሌሎችም ደግሞ ሌሎች የፈጠራ ስራዎቻቸውን ተጠቅመው ተጨማሪ ሪሶርስ ማሰባሰብ የሚችሉበት እድልም አለ አሁን ኦሲ ላይ እንደምናየው ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ ሁሉ መንገዶች ድጋፍ ሊያደርጉ እንደሚችሉ በዛ አጋጣሚ ማንሳት ፈልጋለሁ። ናዮሚ እናንተ እንግዲህ ኦርፋን ኬር ኢትዮጵያ መቼስ በጣም ትልቅ ስራ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የምትሰሩት ያላችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ብቻ ነው ማለት ምለው እና እናንተ ራሳችሁ አሁን የምታደርጉት ለየት ያለ ጥረትም አለ አይደል? እስቲ ንገሪን፣ አሁን እንዴት ነው ምን እያደረጋችሁ ነው ያላችሁት? እንግዲህ ያው ስለ ኮቪድ ብዙ ተብሏል። ኮቪድ-19 በዓለም ዙሪያ and also ልጆችን ደግሞ ቫይረሱ አያጠቃም ብዙን ጊዜ አዋቂን ነው የሚያጠቃው በሚለውም ብዙ ተወርቷል እና አይ ቲንክ አንድ በደንብ ያልተወራ ቦታ ቢኖር ኢቭን ዶ እንትኑ ቫይረሱ ባያጠቃቸውም ወላጆቻቸው ወጥተው ስራ የማይሰሩ ከሆነ በኳራንቲኑ ምክንያት ኢንካም ሉዝ ካረጉ ዞሮ ዞሮ ያው ልጆቹ መጠቃታቸው አይቀርም። እንግዲህ ብዙ ሰው በጣም ብዙ ነገር እያደረገ ነው። አምባሳደር እንዳለው የኢትዮጵያ መንግስት በጣም ብዙ ስራ እየሰራ ነው። የተለያዩ ከልጆች ጋራ ንክኪ ያላቸው ድርጅቶችም ሆኑ የመንግስት ኦፊሶች ስራ እየሰሩ ነው። እንግዲህ እኛ ደግሞ አንደኛ ያው አገልግሎታችን በዚህ ዙሪያ ስለሆነ፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ እንደ ኢትዮጵያዊ ደግሞ ምን እናርግ ፓርታችንን በሚል ያው አምባሳደር ሜንሽን እንዳረገው ክሪኤቲቭ ዌይ የቨርቹዋል 5K ራን ጀምረናል። አሁን ሳተርዴ ነው ላውንች የሚደረገው ጁን 20 እስከ ጁላይ 20 ይቆያል። እንዴት ነው የሚሰራው? So basically it's called a 5 million run. 5 million run ስሙን ያገኘው 5 million vulnerable children ከሚለው ነው። so ማንኛውም የትኛውም ስቴት ውስጥ ያለ ሰው የትኛውም ሀገር ያለ ሰው ይሮጣል 5K። ከዛ በኋላ ዌብሳይታችን www.5millionrun.com ገብቶ የጎፈንሚ አታች የተደረገ ጎፈንሚ ሊንክ አለ፣ ዶኔት ያደርጋሉ። ከዛ ደግሞ ወደ 5 ሰው ፋሚሊ ጓደኛ ሪፈር ያደርጋሉ። ቤዚክሊ ራን 5K ዶኔት $5 or more እና ታግ 5 or more people 5 ኪሎ ሜትር ሩጡ፣ 5 ብርና ከዛ በላይ ድጋፍ አድርጉ፣ 5 ሰዎችን ደግሞ ሪፈር አድርጉ በሚል እንግዲህ ተስፋ እናደርጋለን ብዙ ሰዎች ይሳተፋሉ ብለን ይህንን ገንዘብ ያው ኤምባሲው ባዘጋጀው መንገድ ኢትዮጵያ የተለያየ ቮልነራብል ለሆኑ ችልድሮች ጉዳት ለተጋለጡ ልጆች ለዚህ ለኮቪድ ይውላል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ኦሬዲ ኦን ዘ ግራውንድ ከምትሰሩት ስራ ተጨማሪ ነው ማለት ነው። እስቲ ትንሽ ለተመልካቾቻችን እሱን ብትገልጭልኝ ደስ ይለኛል። Absolutely yes. So basically Orphan Care ኢትዮጵያ አሜሪካን ሀገር ያለ ፋውንዴሽን ነው፣ የበጎ አድራጎት ድርጅት ነው። የተመሰረተው በኔና በባለቤቴ ዶክተር ዘላለም ነው። የተመሰረተበትም ምክንያቱም ያው ቅድም እንደጠቀስሽ ላይ ከኢትዮጵያ 2 ልጆችን ዛሬ 2 አመት አዳፕት አድርገን ስንመጣ እዛ ላሉት ልጆች ደግሞ ምን እናድርግ በሚል የአገር ውስጥ አገር በቀል ሶሉሽን ለማምጣት ሎካል አዳፕሽንን በሰፊው እንዲሰራ ለማድረግ የተጀመረ ፋውንዴሽን ነው። እንግዲህ እኛ አዲስ ሀሳብ ይዘን አልመጣንም። ይሄ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ ሰዎችም እየጣሩ እየሰሩ ያሉት ነገር ነው። በመንግስትም በኩል የህፃናት ቢሮ እንደዚህ ፋሚሊ ሪዩኒፊኬሽን ልጆችን ከቤተሰብ ጋር ማገናኘት፣ አዳፕሽን እንደዚህ ጉድፈቻ ሎካሊም ለመስራት ብዙ ነገር ድርጅቶችም እየሰሩ ነውና እንደ ኢትዮጵያዊ ደግሞ እኛ
ምን ማድረግ እንችላለን ያቅማችንን ትንሽ ምን ማድረግ እንችላለን በሚል ነው ይሄ ፋውንዴሽን የተጀመረው የሚመራው ደግሞ በቦርድ ዳይሬክተርስ ነው እዚህ ባሉ በአሜሪካኖች ቦርድ ዳይሬክተርስ ነው የሚመራው ሶ ኦሲኢን ምናልባት ትንሽ ዩኒክ የሚያደርገው ምንድነው አዳፕት ማድረግ ለማይችሉ ሰዎች ሌላ ፕላትፎርሞች አሉን ቅድማ አምባሳደርም እንደጠቀሰው አዳፕት ማድረግ ብቻ ሳይሆን ሜንቶሪንግ የሚል ነገር ጀምረናል ሜንቶሪንግ እንግዲህ የማብቃት አንድን ሰው ማብቃት ግን ትንሽ ኮንሰፕቱን ሰፋ አድርገ ነው ቤዚክሊ ምንድነው ማንኛውም ሰው ባለው ዕውቀት ባለው ታለንት ጊፍት ሞያ በገንዘቡ በታይሙ በምንም ነገር መርዳት ይችላል በሚል ቢግ ስኬል የሆነ የቮለንቲር ሙቭመንት ያደረገን ያለነው ኢትዮጵያ ማለት ነውና አጌን ቮለንቲር ሙቭመንቱም አዲስ ያመጣነው ነገር አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ያው ፕራይም ሚኒስተራችንን በዚህ ነገር ላይ በጣም ፑሽ ያደረጉ ናቸው ያሉት ኢቭን ከንቲባው ራሱ የሳመር ፕሮግራም አላቸው እነዚህ በጎ ፈቃደኞችና አጌን እኛ ምናረጋው ካለው ላይ ተጨማሪ ድጋፍ ለመሆን እና ቤዚክሊ ዳስ what OCE is doing OCE የሚያደርገው on ground ግን እንዳልኩሽ ደግሞ ያው አሁን ኮቪድ ሲመጣ more vulnerability more የልጆችን ለጉዳት መጋለጥን ያመጣ ነውና የባሰ ነገር ሳይመጣ እንዴት አድርገን ነው ስቴፕን አድርገን የምንረዳው በሚል ነው እንግዲህ ከኛ ጋር የሚሰሩ አሁን ሜንቶሮች አሉ በጣም በእውነት ነው ምንሽ በራሳቸው ገንዘብ መጻፍ ገዝተው ተቋም ውስጥ ላሉት ልጆች እየሰጡ ናቸው የኛ ፕሮግራም ውስጥ ቱተሮች ይሄን ያያረጉ ነው አብረናቸው ምንሰራ ቤተክርስቲያኖች ባይገርምሽ ቤተክርስቲያን ተዘግቷል ገንዘብ ያገኙ አይደለም ግን እኛ ምንሰጣቸው ላይ ጨምረው ብዙ ሰውን ምግብ አቅርቦት ለማድረግ ኢንፎርሜሽን ሼር ለማድረግ ስለ ሄልዝ ኤጁኬሽን እየሰሩ ናቸውና በዛ አጋጣሚ I just want to say thank you በጣም ትልቅ ስራ እየሰሩ ነው እና አንድ እዚህ ውስጥ ስራው እስከመሆን የተረዳውት ነገር ሁለት ነገር ነው እሱም በጣም ከባድና ኮምፕሊኬትድ የሆነ የተወሳሰበ ችግር ነው የቮልነራብል ችልድረን እና ፕላስ ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ በጣም ደግ የሚሰጥ የሚረዳ ሰው ነው እኔ አሁን ባንቺ ሾው ላይ ባለፈው ቀርበን ከተናገርን በኋላ ብዙ ሰው ነው ኮንታክት የሚያደርገንና በሱ በእውነት በኢትዮጵያ በህዝቦቻችን በጣም ኮርቻለሁ ደስ ይላል በጣም ታንክ ዩ ሄላንቺ ነው አምባሳደር እንደው አጠቃላይ ሀሳብ እንደው ሰው ይሄን ቢረዳልኝ ጥሩ ነው በዚህ በኩል በተለይ ኮቪድንና ኦርፋኖችን በተመለከተ ሰው ተረድቶ በዚህ በኩል ቢያግዘን ምትለው ፋይናል ሀሳብ አጠቃላይ ሀሳብ ካለ እንግዲህ ኮቪድ 19 የሚባለው ወረርሽኝ እንዳይስፋፋ ሰው ከቤቱ እንዳይወጣ ከሌላው ጋር እንዳይገናኝ ወይም ደግሞ በፊት የነበረው ማህበራዊ ግንኙነት እንዲያቋርጥ ይግድ ይላል ግን ያን ማህበራዊ ግንኙነቱን በስልክም በሌላም ማድረጉ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው መተሳሰቡም እንዳለ ሆኖ እንደዚህ አይነት ሁኔታ በሚሆንበት ሰዓት አንዱ ህብረተሰቡ አጋጣሚውን አግኝቶ እንኳን በፊት ሊሄድ ይችል የነበረውን ነገር የሚቆጠብበት እንደዚህ አይነት ቦታዎች ሄዶ መርዳትን ካምሮ ሊያወጣው ይችላል ለራሱ ጥንቃቄ ሲል ማለት ነው እና በእንደዚህ አይነት ወቅት የበለጠ ችግራቸው የሚበረታ በመሆኑ እንደዚህ አይነት ስራዎችን እየሰሩ ያሉትን ማገዝ እንደሚገባ ነው የመንግስትም ኦርፋኔጆች አሉ አገር ውስጥ ማለት ነው የግልም ኦርፋኔጆች አሉ እነዚህን በሚችሉት መንገድ ሁሉ ቢደግፏቸው ልጆቹንም ቢወስዱ ወይም ደግሞ በሌሎች ድጋፎች ሁሉ የሚችሉትን ቢያደርጉ ጥሩ ነው ሁለተኛ በእንደዚህ በሚዘጋጁ ፈንድሬዚንጎች ላይ እንዲሳተፉ ቅድም በተገለጸው ለምሳሌ የሩጫ ፕሮግራም ነው እንደተረዳውትና በዛም ላይ ተሳትፈው ጤናቸውን እየጠበቁ አሰም ታይም ደግሞ ለነዚህ ችግር ውስጥ ላሉ ህፃናት ድጋፋቸው እንዲያደርጉ ነው በአጠቃላይ ግን የኮቪድ ችግር ከተባበረን ምናሸንፈው ነው የተባሉ እንግዲህ በተደጋጋሚ የተነገሩ ምንከላከልባቸው ጉዳዮች አሉ እነሱን አጥብቀን ማድረግ ነው የባህሪ ለውጥ ማምጣት አለብን ለራሳችንና ለቤተሰቦቻችን ስንል እዚህ ሀገር አሁን በመጀመሪያ የተወሰኑ ሳምንታት በደንብ ሲከበር አየን በኋላ ደግሞ በየቢቹም እንደገና ደግሞ በሰላማዊ ሰልፉም በምኑም መድረግ የሚገባውን ጥንቃቄ ባለማድረግ ጥሩ ምሳሌ እንዳልሆኑ ያየን ነው እኛ ራሳችን ማለት ነው እና ይሄን የሚያይ ሰው ቫይረሱ እንዳለ ስቲል ማሰብ አለበት እዚህ ሀገርም ያለ ሀገር ቤትም ያለ ማንኛውም ሰው ራሱንና ቤተሰቡን ቫይረሱ እስኪሸነፍ ድረስ መጠበቅ አለበት ሁለተኛ ደግሞ የሚችለውን ያህል ለሌላው በማገዝ
ተጋግዘን ይሄን ችግር እንድንሻገር ማድረግ ነው። ሌላው አጋርነታችን ይሄንን ችግር እለት ተእለት እየተፋለሙ ላሉ ለጤና ሙያተኞች አጠናክረን በርቱ ከጎናችሁ ነን ማለት ይኖርብናል እና በዚህ መልክ እኔ እንሻገራለን የከርሞ ሰው እንሆናለን ብዬ ነው ማስበው። ልክ ነው በጣም ልክ ነው። ፍሮንት ላይን ስታፍ ነው የሚሏቸው እዚህ ሀገር አይደል ትልቅ መስዋዕትነት የሚሰጡ ናቸው ዶክተሮቹ ነርሶቹ ሆስፒታል አጽጆቹ ሆስፒታል ውስጥ የሚሰሩት በሙሉ ከትልቅ እስከ ትንሽ ስራው ድረስ የሚባል የለም ሁሉም ይሄንን አብረው የሚጋፉት ነገር ነውና ዶክተር ዚም I know he's in the front line ባለቤትሽ I can't imagine የዶክተር የነርስ ቤት ውስጥ እዛ ውለው ሆስፒታል ሰርተው የሚመጡ ሰዎች ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ይሄ ነገር so እናመሰግናለን ዶክተር ዚቤልን ለሁሉም ደግሞ እንደዚህ ፍሮንት ላይን ላሉ ስታፎች ሰራተኞች በሙሉ ነርሶች ዶክተሮች በሙሉ እግዚአብሔር ያክብርልን ስለተጠበቃችሁ ስለምታደርጉልን እንክብካቤ እንላችኋለን አይደለ ነው ለምናደርግ ማለት ምናረጋቸው መከላከልና ድጋፎች በሙሉ እነሱንም የሚጠብቅ ነው እዛው ሳለ ማለት ነው ልክ ነው so thank you ambassador ጊዜውን ወስደው ከኛ ጋር ታይሙን ስለሰጡ በጣም እናመሰግናለን ናሚዬ thank you so much thank you for having us of course ተመልካቾቻችን እንግዲህ ናሚ እንደተጠቀሰችው ዌብሳይቱ የሩጫ ዌብሳይት ይሄ ነው በዚህ ላይ ገብታችሁ ሳይን አፕ አድርጋችሁ ሰፖርት እንድታረጓቸው አምባሳደርም እንደሞ እንዳሉት ወደ ኤምባሲው መላክ የምትችሉ ማድረግ የምትችሉትን ነገር በሙሉ ይሄንን ይችላልው ያላችሁ ብትሳተፉ ለሁላችንም የሚጠቅም ጉዳይ ነው እንግዲህ ዛሬ ፕሮግራማችን በዚህ ላይ በቃል በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ደህና ቆዩልን